An bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma Planet Sport TV Mali sanfɛla la. Ni video in na an bɛna kuma Mali sɔmɔtasikɛ minnu bɛ balon tan Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛn na Europe kɔnɔna la olu ka kibaruya bɛ lase aw ma. O senfɛ an bɛ taa Angleterre, France, Allemagne fo ka taa se jamana wɛrɛw ma. An ka balontanna minnu bɛ balon tan o jamanaw la k'olu ka kibaruya lase aw ma. An bɛ a daminɛ Allemagne Bundesliga o tun bɛ tile fɔlɔ la ni weekend na. O kun kɔnɔna la o fɛnɛ Male bina Mönchengladbach ɲɛkɔrɔ 7-1. Samedi août kalo tile 6 san 2022. Jaje Samassekou milieu international malien don ale kɛla titulaire nka a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 24 na o wagati la. Tile fɔlɔ kɔfɛ o fɛnɛ bɛ jɔyɔrɔ 16 na kurutu bolo u ka dɔbɔ ye 2 ye. Tile filanan dolati senfɛ o fɛnɛ ale ni Bochum bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vendredi août kalo tile 12 san 2022 a bɛ daminɛ 13h30 wagati. O toga kelen na RB Leipzig ale ni Stuttgart ye filan bi kɛ 1-1. Dimanche août kalo tile fɔlɔ san 2022 Allemagne Bundesliga tile fɔlɔ senfɛ. O la Amadou Aïdara milieu international malien don ale tun ye remplaçant ye. O filan bi kɔfɛ Leipzig bɛ jɔyɔrɔ 10 na kuru 1. Tile filanan dolati senfɛ RB Leipzig ale ni Köln bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi août kalo tile 13 san 2022 o bɛ daminɛ 13h30 wagati. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa Angleterre Premier League o tile fɔlɔ tun bɛ senna yen fɛnɛ. O la Tottenham ale ye se sɔrɔ Southampton kan 4-1 samedi août kalo tile 6 san 2022. Musa Djenepo milieu international malien don ale kɛla sababu ye ka Southampton ka cɛlu kelen passe décisive kɛ sanga 12 na. Tottenham fanfɛla la Yves Bissouma milieu international malien don ale donna ndolanci la sanga 86 na. O sɛbɛya bɛ kɛ sababu ye Tottenham ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kuru 3 u ka faranga ye 3 ye. Southampton ale bɛ jɔyɔrɔ 20 na kuru t'u bolo u ka dɔbɔ ye 3 ye. Tile filanan dolatiw senfɛ Tottenham ale bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa Chelsea fɛ yen dimanche août kalo tile 14 san 2022 o bɛ daminɛ 15h30 wagati. O toga kelen na Southampton ale bɛ Leeds bisimila samedi août kalo tile 13 san 2022 olu ta bɛ daminɛ 14h wagati temps universel. Angleterre Premier League hukumu kɔnɔna la toujours Crystal Palace ale ka campagne daminɛ ni défaite ye Arsenal ɲɛkɔrɔ 0-2. O ndolati sigila sen kan vendredi août kalo tile 5 san 2022 Cheikh Doucouré milieu international malien don ale tun ye titulaire Crystal Palace fanfɛla la nka a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 75 na. O défaite bɛ kɛ sababu ye a ka tɔn bɛna jɔyɔrɔ 17 na kuru t'u bolo u ka dɔbɔ ye 2 ye. Tile filanan hukumu kɔnɔna la Crystal Palace ale ni Liverpool de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lundi août kalo tile 15 san 2022 a bɛ daminɛ 19h wagati temps universel. Ka to Angleterre toujours Everton ale bina Chelsea fɛ 1-0 samedi août kalo tile 6 san 2022 Premier League tile fɔlɔ hukumu kɔnɔna la. O senfɛ Abdoulaye Doucouré milieu international malien don ale ye 90 minutes bɛɛ lajɛlen ta Everton ma fanfɛla la. O défaite kɔfɛ Everton bɛ jɔyɔrɔ 15 na classement na kuru t'u bolo ka dɔbɔ ye 1. Tile fɔlɔ kɔfɛ tile filanan hukumu kɔnɔna la Everton ale ni Aston Villa de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi août kalo tile 13 san 2022 o bɛ daminɛ 11h30 wagati. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa France ni wagati la Ligue 1 française ale fɛnɛ tun bɛ tile fɔlɔ la ni weekend na. O sababu la Rennes ale bina Lorient fɛ 1-0. Ligue 1 française ale tile fɔlɔ hukumu kɔnɔna la mun sigila sen kan dimanche août kalo tile 7 san 2022. Stade Rennais fanfɛla la Amadi Traoré défenseur international malien don Samataseko ka capitaine fo ka taa se Rennes capitaine ma ale 90 minutes bɛɛ lajɛlen ta. O défaite kɔfɛ Rennes bɛna jɔyɔrɔ 17 na kuru t'u bolo ka dɔbɔ ye 1. Tile filanan dolati senfɛ Stade Rennais ale bɛ wuli ka jɔ ka taa Monaco fɛ samedi août kalo tile 13 san 2022 a bɛ daminɛ 15h wagati. Lorient fanfɛla la Ibrahima Koné attaquant international malien don ale donna ndolati kɔnɔna la sanga 84 wagati la. O sɛbɛya bɛ kɛ sababu ye Lorient ale bɛna jɔyɔrɔ 8 na kuru 3 u ka faranga ye 1 tile fɔlɔ kɔfɛ. Tile filanan hukumu kɔnɔna la Lorient ale ni Lyon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche août kalo tile 14 san 2022 olu ta bɛ daminɛ 11h wagati. Toujours Ligue 1 française tile fɔlɔ hukumu kɔnɔna la Stade de Reims ale bina kosɛbɛ Marseille ɲɛkɔrɔ 4-1. Ndolatan in sigila sen kan dimanche août kalo tile 7 san 2022 El Bilal Touré attaquant international malien don ale kɛla titulaire Reims fanfɛla la nka a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 64 na. Kamori Doumbouya ale donna ndolati na sanga 46 na. O défaite kɔfɛ Reims ale bɛ jɔyɔrɔ 19 na kuru t'u bolo u ka dɔbɔ ye 3 ye.
tile filanan hukumu kɔnɔna la Stade de Reims ale ni Clermont Foot bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche août kalo tile 14 san 2022 balontan in bɛ daminɛ 13h wagati. O togoya kelen na FC Nantes ale ni Angers olu ye kuru tila fu ani fu Ligue 1 française tile fɔlɔ hukumu kɔnɔna la ndolantan mun sigila sen kan dimanche août kalo tile 7 san 2022 Charles Traoré défenseur international malien do ale ma ye kɛnɛ kan ka d'a kan a bananen no kuma la o bɛ kɛ sababu ye Nantes ale bɛ jɔyɔrɔ 12 sɔrɔ kuru kelen tile fɔlɔ kɔfɛ tile filanan hukumu kɔnɔna la FC Nantes ale ni Lille bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka so vendredi août kalo tile 12 san 2022 o bɛ daminɛ 19h wagati. O togoya kelen na Racing Club de Lens ale se sɔrɔ Brest kan 3-2 Ligue 1 française tile fɔlɔ hukumu kɔnɔna la o balontan sigila sen kan dimanche août kalo tile 7 san 2022 Lensow fanfɛla la Massadio Aidara défenseur international malien do ale donna ndolantin na sanga 83 o sebaya in kɔfɛ Lens bɛ jɔyɔrɔ 4 na kuru 3 u ka farankan ye kelen Lens ni Ajax bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tile filanan hukumu kɔnɔna la dimanche août kalo tile 14 san 2022 o bɛ daminɛ 13h wagati. Auxerre bina ka bɔko fɔlɔ la Ligue 1 française hukumu kɔnɔna la saison 2022-2023 Lille ɲɛkɔrɔla la 4-1 ndolantan sigila sen kan dimanche août kalo tile 7 san 2022 Birama Touré milieu international malien do ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan Auxerre fanfɛla la Lassine Sinayogo ale fana attaquant international malien ale donna ndolantin na sanga 75 na Auxerre bɛ jɔyɔrɔ 18 na tile fɔlɔ kɔfɛ kurutu bolo u ka dɔbɔ ye 3 ye tile filanan hukumu kɔnɔna la Auxerre ale ni Angers bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche août kalo tile 14 san 2022 olu ta bɛ daminɛ 13h wagati. Montpellier se sɔrɔ 3 kan 7-2 Ligue 1 française tile fɔlɔ hukumu kɔnɔna la dimanche août kalo tile 7 san 2022 Valais Sako défenseur international malien do ale 90 minutes bɛɛ lajɛlen tan Montpellier fanfɛla la o sebaya kɔfɛ a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 5 na kuru 3 u ka farankan ye kelen tile filanan hukumu kɔnɔna la Montpellier ale ni Paris Saint-Germain bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi août kalo tile 13 san 2022 a bɛ daminɛ 19h wagati fanfɛla la Kwame Romini Ngesan ale fana ye 90 minutes bɛɛ lajɛlen tan nka ale ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 14 na o défaite in kɔfɛ tile filanan hukumu kɔnɔna la o ni Toulouse bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche août kalo tile 14 san 2022 13h wagati. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Autriche olu tun bɛ tile 3nan na o ndolanci hukumu kɔnɔna la RB Salzburg ale se sɔrɔ Atterberg kan 2-0 u ka wulikajɔ la samedi août kalo tile 6 san 2022 o senfɛ Mamadou Jambo milieu défensif malien do ale donna sanga 75 na nka a y'a ka carton jaune filanan sɔrɔ sanga 90 na o senfɛ Sekou Keita ale ni Yuba Jara olu ma ye kɛnɛ kan classement na Salzburg bɛ jɔyɔrɔ 3nan na kuru 6 u ka farankan ye 4 ye tile 4nan hukumu kɔnɔna la Salzburg ni Wolfsberger bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche août kalo tile 14 san 2022 a bɛ daminɛ 15h wagati. O togoya kelen na Sturm Graz ale ni Red kuru tila 1-1 Sturm Graz fanfɛla la Amadou Dante défenseur international malien do ale tun ye remplaçant ye journée nata u ni Altache bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi août kalo tile 13 san 2022. Belgique olu fana tun bɛ tile 3nan na o ndolanci senfɛ Westerlo ale bina Gent fɛ 2-1 Westerlo fanfɛla la Nene Dorgeles ele international malien do ale donna sanga 75 na a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 14 na kuru 3 tile 3 kɔfɛ journée nata o ni Standard Liège de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi août kalo tile 13 san 2022 14h wagati. Norvège olu ta bɛ wele Elite Syrienne o tun bɛ tile 17 na Storm Gosset ale se sɔrɔ Salzburg 08 kan 7-1 o ndolanci senfɛ Abubakar Bubu Conte ale ye Salzburg ka cɛlu 1 passe décisive kɛ sanga 58 na a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 11 na kuru 19 tile 17 kɔfɛ.
Ama kunche Italie, Coupe d'Italie o kun bɛ senna yen nɔ. O senfɛ dimanche uti kalo tile 7 san 2022 Parme ale se sɔrɔ Salernitana kan 2-0. Salernitana fanfɛla la Lassana Coulibaly milieu international malien don. Ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta. O la an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma weekend nata n'an ye kibaruya minnu fɛnɛ sɔrɔ an b'olu fara ɲɔgɔn kan k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la. Aw minnu ma abonné fɛnɛ a bɛ cliquer s'abonner kan ka notification activer n'o kɛla n'an ye vidéo bila wagati min na dɔrɔn aw b'a sɔrɔ. A k'an bɛn n'Ala sɔnna ma weekend nata.